अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड आखिर पाकिस्तान में कैसे स्मगलिंग का दूसरा नाम बन गया, कैसे अफगानिस्तान के जरिए मंगवाई जाने वाली चीजें पाकिस्तानी मंडियों तक पहुंच जाती हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान कैसे हो रहा है। असल में ये कहानी शुरू होती है चंद माह पहले। वैसे तो कई सालों से एक सिस्टम राइज है, ईरान से पेट्रोल और डीजल आता है नाजायज स्मगल करके। वो आपने देखा होगा तस्वीर में, लंबी लंबी लाइनों में नीले रंग की ड्रमियों में पेट्रोल जो है, वो पेट्रोल और डीजल जो है ईरान से वो स्मगल होता है। और ये मुल्की जरूरत का 30%, बहुत बड़ी मिकदार है। ये 30% जो है वो ईरानी स्मगल डीजल इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर। अब इसी तरह जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसका जो मुआहदा है अफगानिस्तान को, जो पाकिस्तान ने सहूलत दे रखी है, उस मुआहदे के तहत जो चीजें दुनिया भर से अफगानिस्तान के इंपोर्टर्स इंपोर्ट करते हैं वो अफगानिस्तान नहीं जाती बल्कि वो पाकिस्तान में रह जाती हैं। ये कैसे होता है ये मैं आपको पहले बताता हूं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा वो मुआहदा है जिसके तहत दुनिया भर से, क्योंकि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री उसको बोलते हैं जिसके साथ साहिल, जिस मुल्क के साथ साहिल नहीं लगता, और उसको दुनिया भर से पानियों के रास्ते कोई चीज अगर इंपोर्ट करनी है तो वो दूसरे मुल्क के जरिए करनी है और वो मुल्क इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक राहदारी देगा उस मुल्क को जो लैंड लॉक्ड है, यानी अफगानिस्तान के साथ समंदर नहीं लगता। और इंटरनेशनल कवानीन के तहत पाकिस्तान पाबंद है कि वो अफगानियों को रास्ता दे समंदर के पानियों तक, और वो दुनिया भर से वो चीजें जो है वो इंपोर्ट करें और फिर वो अपने मुल्क में ले जाए रास्तों से, जमीनी रास्ते के जरिए। अब चौंका देने वाली एक रिपोर्ट सामने आई वजारत तिजारत और FPR पाकिस्तान की तरफ से। उसमें देखा गया कि जितने ये टायर इंपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान में के लिए अफगानी इंपोर्टर्स, पाकिस्तान में बैठ के या अफगानिस्तान में बैठ के जितने वो टायर इंपोर्ट कर रहे हैं, उतनी तो अफगानिस्तान में गाड़ियां नहीं हैं। तो ये टायर कहाँ जा रहे हैं? तो वो टायर जा रहे थे कि उतरते वो अफगानिस्तान के लिए थे पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान जाने की बजाय वहां से रास्ते में ही कहीं ऑफलोड कर दिए जाते थे, मंडियों में बिक जाते थे। अमूमन आप मार्केट में सुनते थे कि ये टायर जो है स्मगल्ड टायर है, ये स्मगल्ड टायर है, ये स्मगल्ड चीज है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का बेशुमार सामान है, जो सामान आता अफगानिस्तान के इंपोर्टर के नाम पे है और उसको खरीद लेता है पाकिस्तानी इंपोर्टर और वो फिर पाकिस्तानी मंडियों में आता है। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि पाकिस्तान में जब कोई भी चीज इंपोर्ट की जाती है तो उस पर सर्टन ड्यूटीज हैं, उस पर कुछ टैक्सेस लगाए गए हैं। अब अगर वो अफगानिस्तान के नाम पे उतरेगी तो पाकिस्तान तो उनसे टैक्स नहीं लेता, वो तो अफगानिस्तान का सिस्टम है, उनको हमने राहदारी दे रखी है लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से, तो वो अपना सिस्टम ले जाएगा यहां से। मगर अगर पाकिस्तान के लिए कोई चीज यहाँ पे इंपोर्ट होती है या पानियों के जरिए कंटेनर में बंद होके आती है तो उस पर जाहिर है कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, उस पर FPR के टैक्सेस भी लगेंगे, फिर वो चीज छोड़ी जाएगी। वो चीज, वो टैक्सेस पाकिस्तान के खाते में जाएंगे। अब अफगानिस्तान की जो ट्रांजिट ट्रेड के जरिए पाकिस्तान में दरामदात थी वो तकरीबन थी 4 अरब डॉलर के करीब, और अब यानी 2021-22 में ये थी और 22-23 में वो बढ़ के 7 अरब डॉलर तक हो गई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि 3 अरब डॉलर का एकदम इजाफा अफगान ट्रेड में कैसे आया। क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर की कमी होती जा रही थी, इसलिए बहुत सारी अशिया पे पाकिस्तानी FPR ने, पाकिस्तान में इदारों ने टैक्सेस लगा दिए, ड्यूटियां बढ़ा दी कि ये लग्जरी आइटम पाकिस्तान में इंपोर्ट ना हो सके। क्योंकि ड्यूटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए तो वो चीजें इंपोर्ट नहीं हो पाती। अब इंपोर्ट रोकने के लिए, डॉलर को बाहर जाने से रोकने के लिए उन चीजों पे चूंकि ड्यूटी बढ़ा दी, तो अब पाकिस्तान में उस डिमांड को कवर करने के लिए इंपोर्टर्स ने स्मगलिंग का रास्ता अपनाया, और वो स्मगलिंग होती थी अफगान ट्रांजिट ट्रेड। क्योंकि उन पे तो कोई पाबंदी नहीं है, उनके पे तो कोई ड्यूटी नहीं है, तो वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए अफगानी मंगवाते और
وہ پاکستان میں داخل ہو جاتا. پاکستان میں داخل ہوتی بیسیکلی وہ تورخم یا چمن بارڈر سے افغانستان جانے کے لیے, لیکن وہ پاکستانی منڈیوں میں راستے میں کسی جگہ پہ کنٹینر کو آف لوڈ کر دیا جاتا. ونس وہ انٹر ہوئے اس کے بعد وہ پاکستان کے انسائڈ سڑکوں سے گزرتے ہوئے کسی جگہ پہ بھی آف لوڈ ہو کے پاکستانی منڈیوں تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ وہ جو امپورٹر ہے, افغانی امپورٹر, اس نے تھوڑا بہت اپنا حصہ لیا, کمیشن لیا, تو مال اس نے بجائے افغانستان لے جانے کے وہاں پہ پاکستانی منڈیوں میں بھیج دیا. اس طرح حکومت کو نہ ٹیکس ملے نہ ڈیوٹی ملی, اور امپورٹ ہو کے سمگل ہو کے سامان بھی پاکستانی منڈیوں تک پہنچ گیا. یہ معاہدہ جو تھا لینڈ لاکڈ کنٹری کا معاہدہ, یہ 1965 میں ہوا تھا, اور ہم نے ظاہر ہے اس میں انٹرنیشنل ادارے انوالو ہوتے ہیں, اور ہم انٹرنیشنل اداروں کی بڑی مانتے بھی ہیں. آپ کو پتا ہے IMF, ورلڈ بینک, ایون امریکہ, ہم ان کی بہت بات مانتے ہیں. پیچھے امریکہ کی ہی حکومت تھی افغانستان میں, تو ایسے حالات میں ہم ان کو انکار بھی نہیں کر سکتے. کچھ عرصہ پہلے 2010-11 میں یہی معاہدے کو دوبارہ اس کی تجدید کی گئی. افغان پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر جب دوبارہ دستخط ہوئے تو اس میں پاکستان نے بھی چاہا کہ وسطی ایشیائی ملک جو ہے ترکمانستان, قازقستان اور یہ جو افغانستان سے ادھر لگتے ہیں, ہم نے بھی افغانستان کے راستے راہداری مانگی کہ ہمارا مال بھی ان منڈیوں تک جائے اور پاکستان بھی تجارت کر سکے. لیکن ان کا تو پہلے سے نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے, ہم نے دوبارہ سے تجدید کر دی. اب پاکستان میں چونکہ سرمایہ کاری جو اسپیشل انیشیٹو یونٹ بنا ہے, اس نے اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر نظر رکھنا شروع کر دی ہے. کسٹم والوں کو کسی جگہ پہ بھی ٹرک روک کے اس کی چیکنگ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے, اتھارٹی دے دی ہے کہ افغان ٹرک جو افغانستان میں, تاکہ اس کو انشور کیا جائے کہ جو چیز افغانستان کے لیے اتری ہے پاکستان میں وہ سیدھی افغانستان چلی جائے. وہ راستے میں منڈیوں میں اگر آئے گی تو وہ سمگل شدہ مال ہوگا, اور اس سے ڈالر ہمارا جائے گا, آئے گا کچھ نہیں, ہمارے پلے کچھ نہیں پڑے گا. تو یہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ, جس کے ذریعے پاکستان کو تقریباً سالانہ $3.5 ارب کا نقصان ہو رہا تھا. اور اس کے اوپر اس دفعہ بڑی شدید طرح سے آرمی چیف نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ خود اس طرح روکیں, اور آپ نے دیکھا ڈالر بڑا تیزی سے نیچے بھی آیا. بارڈرز کو اگر سیل کر دیا جائے اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے یا ویسے سمگلنگ جو ایران بلوچستان کے ذریعے سمگلنگ ہوتی ہے ڈیزل کی, جو 30% ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 30% ڈیزل ایرانی پاکستان میں استعمال ہوتا ہے. یہ بہت بڑی کھپت ہے, اربوں ڈالر کا یہ ڈیزل بنتا ہے. تو وہ جب پاکستان میں آئے گا, ریفائنریز چلیں گی, آپ ڈیوٹی اور ٹیکسز ادا کریں گے, کیونکہ آپ کو اور پاکستانی منڈیوں میں تو اسی ریٹ پہ ملے گا جس ریٹ سے ان کو آ رہا ہے. اس میں تو کما رہے ہیں امپورٹرز, سمگلرز جو ہیں وہ کما رہے ہیں. تو وہ ڈیوٹیاں جو ہیں وہ جب ادا ہوں گی تو پاکستان میں ڈالرز بھی آئیں گے, اور ڈیوٹیوں کے ذریعے حکومت کا ریونیو بھی بڑھے گا, اور یہ جو IMF کی شرائط ہیں یہ بھی تھوڑی سی آسان ہوں گی. یہ تھا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور اس کے معاملات. ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.